Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka bi ye tarata ye bi ye utukalo ale tile 9 ye Bɔkari Tarawele utukalo ale bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni an bɛ cɔcɔ kalo la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka ji ɲuman di an ka jamana ma. Amina yarabi. Basigibaliya min bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka fura duman duman sɔrɔ a la. Amina yarabi. Ala ka kelenya sabati Mali kɔnɔ. Radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu b'u ka bila na waleɲuman dɔn foli badabada an b'u ta k'u sɛgɛrɛ. Min y'u ka sigidala maaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Bɔkari Tarawele Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko nin y'an sigitɔla kunnafoni balan kɛnɛ kan. Kunun ale ma baara ale tun ye Asura ye don belebeleba kun don bato minnu kɛra kɔnɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka bato minɛ jamana ye. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo Bɔkari Tarawele Buwa Jabate anw de bi kunnafoni tigi ye ni Jibi ye wulikajɔ kɛ majɛ minnu b'an bolokɔrɔ yan wari kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn an n'an da don a la sisan walima dugakɔrɔ ale ye diɲɛ to a ka jɛnɛjɛ bɛɛ lajɛlen kɛra kunu kelen ye lakasara waati a yɛrɛ ka denbaya la masigi ye an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka dayɔrɔ suma. Bɔkari Tarawele joona joona ne bɛ n tigɛ don l'enquêteur sɛbɛnnikɛla n'o ye Aliyu Badara Jara Aliyu Badara Jara ko Bɔkari Tarawele nin bɛ sɔn ka kɛ tariki Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati labanw na Mali ni Laginɛ Bɔkari min y'an ka jɛɲɔgɔn ye a bɛ ka kologiriya a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ cɛmancɛ fanga la o cɛmancɛ fanga ɲɛmaa o ye colonel ye Asimi Goyita min ye Laginɛ ale fana bɛ cɛmancɛ fanga la o ɲɛmaaya ye colonel ye Mamadi Dumbuya a ko ni colonel fila denmisɛnw don maakɔrɔ tɛ Bɔkari Tarawele n'i ye tariki kɔrɔ lajɛ Mali ale ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw ye jamana kelen Bɔkari Tarawele an bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo min ye nansaraw olu de nana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Mali jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye hakilina min tun bɛ a la Bɔkari Tarawele Laginɛkaw ka masakɛ fɔlɔ n'o ye Hamɛd Sékou Touré ye hakilina min fana tun bɛ a la ani Sékou ka yeta ani Modibo ka yeta a n'a ka fɔta a n'a ka hakilina k'u bɛɛ tun ye kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko adamaden kelen na min ye fogofogo fila ye Mali ni Laginɛ a b'o de kofɔ Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ an gɔrɔntɔnkan an b'o de mɛn ɲɔgɔn fɛ a ko hakilina jiginna san 2015 banajugu dɔ ye Laginɛkaw sɔrɔ 2014 Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ bana in a tɔgɔ de ko Ebola bɛɛ lajɛlen ɲiginna Laginɛ la maa 10,000 ani kɔ a y'o de fa Laginɛ maaw y'u ka dancɛ datugu Mali jamanakuntigi a don in kama Ibrahim Boubacar Keïta a ko Mali Laginɛ cɛɲɔgɔnya la ale t'a ka dancɛ datugu abada ni bana in bɛ malidenw fa Bɔkari Tarawele ko an labɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko Laginɛkaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tor'olu kɔnɔ dɛ o tuma ko bɛɛ lajɛlen ɲiginna olu la Mali de ko k'a tɛ ɲigin olu la munna olu t'u bolo di Mali ma ka girinya a ko min ye tɔɔrɔ fana ye Mali sɔrɔ Bɔkari Tarawele n'o ye CEDEAO ale ni UEMOA ka dannajuguya ye ni k'u kɔ don an na ni ka ɲigin Mali la ni k'an ka dancɛw datugu Laginɛkaw fana ko kalash abada olu t'a kɛ o y'u jo ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ye Bɔkari Tarawele min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'a datulu la k'a da jaba la Laginɛkaw ko n'u bɛ min kɛ Laginɛ la u k'o ta ka Laginɛ sigara olu fana t'u ka dancɛ datugu Mali ni Laginɛ an ye jamana kelen ye foyi tɛna se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na Mali ye min kɛ Laginɛ ye k'olu tɛ se ka ɲinɛ o kɔ koyi Bɔkari Tarawele n'i ye kow taabolo lajɛ min ye juwakun tɛmɛnen ye Mali jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a ye minisiri 5 bila ni ka taa Laginɛ ni ka taa Laginɛ jamana ɲɛmaaw la kuma ɲɔgɔnya min ye Laginɛ jamanakuntigi a y'a kanu u ka conseil des ministres la Mali minisiri 5 ale ka jamana kɔnɔ o tuma k'u kana conseil des ministres yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ye a kana fɔ ko fiyewu nin ɲɔgɔnna makama ne ko maliyɛn bɛ fɛ an ɲɛnama ka don alijinɛ na sa wa nin ma deli ka kɛ an ye fɔlɔ dɛ nin ma kɛ maa si ye fɔlɔ n'anw kelen tɛ kɔni Bɔkari Tarawele min ye palais Mohamed V ye Laginɛ masakɛ bulon min ye colonel Mamadi Dumbuya a ye Mali minisiri 5 wele k'u sigi a ɲɛkɔrɔ k'a yira a ka minisiriw la ka tila k'a ka kanubaga yira an ka minisiriw la k'a fɔ a ka minisiriw ye a bɛ se ka ko kɛ Mali ko la a y'a kɛ joona joona n sen bɛ Mali ko la bi n da b'a la bi Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ Mali ka bɔ juguw bolo Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jamana ye aw ta baara min kama a y'aw kɔfilɛ Mali la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye terrain ko hakilina dɔ sabatira Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ terrain kɔni ne ka arajo sira k'o da a ko o hakilina min taara
a ko n'o sera ka kɛ ba la Bokar Tarawele ko bɛ sɔn ka don tariki kɔnɔ dɛ sabu n'i y'a lajɛ manaji n'o ye goudron ye o de bɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye nɛgɛsira ye o ma dilan tubabuw fɛ nka min kɔni ye nin colonel fila u y'u sigi k'u miiri Bokar Tarawele k'a daminɛ u ka Kɔgɔji da ka na bila fo an ka faaba kɔnɔ yan min ye nɛgɛsira ye k'a da Bokar Tarawele ko hakilina k'a taara masakɛ in fila bɛɛ fɛ dɛ Bokar Tarawele k'u bɛ k'a lajɛ a nafolo ka kan ka sɔrɔ ni hakilina mun ye a baara kan ka kɛ ni dangana min ye Bokar Tarawele ko ni transition fila tɛ kun cɛ abada ni min ye nɛgɛsira ye n'o ma da Mali ni Laginɛ ni cɛ. Ayiwa madame Dembele Madina Sissoko ministre de l'équipement des transports ni y'a ka baara wuli tɔla ye. Ni y'a ka fɛn dɛ. Awɔ. Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Laginɛkaw Mali ministre 5 bɔlen kɔ Laginɛ. Laginɛ fɛnɛ min kɔni ye jamanakuntigi ye a ye ministre cɛni ka na an ka jamana in kɔnɔ. Ni kana jamana marabaaw la kuma ɲɔgɔnya an k'a ko teliya joona joona bila ka suma tere man ɲi min ye nɛgɛsira ko ye Bokar Tarawele hakilina bɛ Mali la a ko la hakilina bɛ Laginɛ na a ko la Bokar Tarawele tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca u y'u sigi ni k'o walanwalan ɲɔgɔn fɛ kunnafoni la a yirala k'a fɔ min sɛbɛntɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bokar Tarawele ko kuma duman duman yɛrɛ dan don Mali Laginɛ cɛ bi Bokar Tarawele ni nɛgɛsira k'a da min ye Laginɛ Kɔgɔji da ka na bila Bamakɔ yan o bɛna kɛ sababu ye doniba caman bɛ yen Bokar Tarawele o bɛ taa Laginɛ ni ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ. Nka yanni nɛgɛsira in ka da ka minɛ an n'u dancɛ la sira yɔrɔ minnu bɛ yen n'u dilan tɛ ka ɲɛ u ka fɛɛrɛ k'o la. O bɛ senna o bɛ senna Laginɛ n'o tɛ Mali ta bannen don ka ban. Ayiwa. Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali Laginɛ ye nin bɛna nin kura de f'i ye an ka filani teriya la an ka balimaya an ka sigiɲɔgɔnya Bokar Tarawele ko min tun bɛ ka fɔ ko hali bi ko tun ye tɔ ka diya ye o tuma k'a yɛrɛ yɛrɛ dɛ o de baara ninnu donnen filɛ nin ye wa ko baara tɛ kun cɛ abada ne ni jamanaden fila mun sigi ni k'a kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye ni k'a kɛ nisɔndiya ye sabu k'anw de ye kelen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'enquêteur kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bajabate l'enquêteur ka fara fasilitɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko le témoin le témoin n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye nin ye o ye Amidou Keyita ye Amidou ko min y'an ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkuluba ye n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ye a ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile ye e ko a t'a la k'an ka gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ foroba caman a t'a la k'o lajɛ n'a ɲɛŋunu ye wa bawo a ye sɛbɛn dɔ kɛ lettre kɛ ka ɲɛsin a ma lettre min kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye jamanaden ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba b'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye constitution du 25 février 1992 ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana kɔnɔna na diinɛ kunda ka taa se hali baara ɲini waatiw mana se bɛɛ lajɛlen kan ka dama kɛɲɛ ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na ko min ye arrêté ministériel fila talen ye n'i y'a lajɛ arrêté ministériel numéro 2022 min bɛ 0278 ko fɔ ministère du travail de la fonction publique o de y'a ta ka taa se arrêté min kɔni bɛna février kalo tile 22 ma san 2022 filanan o de ye arrêté numéro 2022 3266 o fana ye ministiriso kelen in ka tali ye min dala juillet kalo tile 26 tɛmɛlen san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la fonction publique n'o y'an ka forobaca ministiriso ye ale de ye kɔrɔfɔ ninnu da ka taa sɔrɔ bɛnkan dɔ bɛ UNTM ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko min ye contractuels ye k'olu nata forobaca kɔnɔna na ko nka ko ni ye arrêté ninnu kɔnɔ ko ta k'a lajɛ k'a taa ni ka segin Yakuba Katile ko bɛnsɛn kɔni tiɲɛ k'a bɛ ɲini ka don ko la koyi maanifin ka dɔ fisaya dɔ ye jamana kelen kɔnɔna na k'o taabolo k'o bɛ ɲini ka ye ni arrêté fila la ko wa ko n'i y'a lajɛ ko kura min ye Malikura ye Malikura fɔra ko hakilina kura taabolo kura wa min ye filameri minnu n'o tun bɛ jamana kɔnɔ ka dɔ fisaya ni dɔ ye o ka dabila ko wa ko min ye arrêté fila in ye k'a b'a la ka dɔw fisaya ni dɔw ye koyi ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka sanayɛlɛ kalanso kalanfaw ye n'o ye les enseignants du supérieur olu minnu bɛ yen ni sira kɔni kun kan ka d'u ma k'u don u tɛgɛ don forobaca la ko n'i y'a lajɛ ministre de la fonction publique k'a m'o kɛ koyi a taara i ba maa wɛrɛw ma minnu kɔni n'o ye inspecteurs ye minnu inspecteurs de finances ka taa se taabolo wɛrɛw ma jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ni jɔyɔrɔ ninnu man kan k'olu de ta k'o wele k'u tɛgɛ don forobaca la ka taa sɔrɔ
sɔrɔ min ye an ka sanayɛlɛ kalanso lakɔlimɛtiriw ye ninnu kɔni ni tali kun bɛ kɛ a kan ka ɲɛsin olu de ma ko wa ko nin b'a jira k'a fɔ ko malikura min b'a la k'a fɔ an da kɔnɔ dɛ k'o t'an kɛwalew la ko min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ka taa se cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a k'i kɔfilɛ wa min ye ministre ninnu ye u ka baara ka nɔ minɛ u nɔfɛ min ye taabolo ninnu ye u kana na kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna na min ye planificateur ye min ye inspecteur des finances ye ka taa se administrateur ma administrateur civil ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu man ka bila enseignement supérieur lakɔlimɛtiriw ɲɛ f'i ye n'i y'a lajɛ minnu ye nin maa kofɔlen ninnu ye hali n'a sɔrɔla u bɛ ta u kan ka bila lakɔliso dɔ ka bolo kan minnu bɛ kalan kura kɛ u kunna k'u hakili jo ka taa jamana mara cogo ɲuman o siratigɛ kɔnɔna na n'o bɛ nouvelle ENA n'o ye école nationale d'administration kura ye n'o bɛ o kofɔ wa sariya bolo min fana bɛ la k'o ko ni k'o lataama o de ye numéro 066 ye min dara septembre kalo tile 5 san 2006 tɛmɛlen min kɔni sɛbɛn n'i y'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛ a kɔnɔna na n'i y'a y'i ma ta bɛɛ i b'a sɔrɔ a kala t'i la walima a ɲɛdɔn n'a galabu o tɛ e la n'i y'a lajɛ Yakuba Kadile ko min ye an filɛ nin ye uti kalo min na nin ye k'u kɔni bɛ o sanga in kɔni di yanni o sali cɛ o b'o o fɔ an ka gouvernement ye min ye arrêté fila min n'o talen filɛ ministre de la fonction publique fɛ a k'a annuler a k'a wuli ka bɔ yen n'a ma wuli ka bɔ yen k'a bɛna kɛ sababu ye ko ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ wa k'a bɛna fɔlɔ fɛn fɔlɔ min na dɛ o de ye baarabila ye maa tɛ UNTM ka baarabila maa t'o fɔ gouvernement baw ye maa t'o fɔ anw ka jamana marabaaw ye min ye UNTM ka baarabila ye a dadigi a dagosi bɛ se yɔrɔ min na nafolo sɔrɔ kunda ka don jamana wagande la bɛɛ b'o ɲɛdɔn Yakuba Kadile a kɔni y'a tɛgɛ kɔni kɔngɔ ka jira ministre de la fonction publique la ka ja min ye premier ministre ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ka taa se président de la transition ma colonel Asimi Goyita k'u kɔfilɛ jamana denw na min ye bɛnsɛnkɔnitiya ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye o ka dabila nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na Amidou Keita a ka fasiri du Bokar Tarawele jona ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura la sirène sɛbɛnnikɛla n'o ye Dugu Fana Keita Bokar Tarawele a ko n'i y'a ta Tchaw i b'a bila Tchaw Bokar Tarawele Mali kura min ye an ka transition ale bɛ hakilina kura min na bi Bokar Tarawele ko baara ncinin tɛ a ko ni ka kɔfilɛ kɛ baara dɔ la min ye jamana ka forobasow ye maa minnu kɛra sababu ye ni ka so ninnu tila Bokar Tarawele ko an bɛ kundama jumɛn na bi Bokar Tarawele ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka minɛ a ko a baara ta transition ɲɛma o k'u tugu dɔn Bokar Tarawele a bɛ ka fɔ k'u sama o tuma kana fɔ ko sonsan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni jɔyɔrɔ kan ka transition minɛ wulikajɔ ni baara ɲuman minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ Bokar Tarawele ni jamanadenw yɛrɛ bɛ ɲini ka tigɛ politiki baara la ni transition ɲɛmaw de bɛ k'o lakile a ko o transition ɲɛma kelenw sigikɛn bɛ k'u lajɛ sigikɛn bɛ k'u ka baarakɛtaw lajɛ sigikɛn bɛ k'u ka fɔtaw lajɛ Bokar Tarawele u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye baara ye a ka yɛlɛma ka taa kini fɛ baara kɔni a kana segin an kɔ min ye baara dɔ ye n'o nun donna a ko transition ɲɛmaw de y'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen Bokar Tarawele min ye an ka jamana forobasow ye forobaso minnu bɛ yen n'o ye jamana ka baarakɛyɔrɔbaw ye o tuma ko maa dɔw y'a tila maa minnu y'a tila Bokar Tarawele jɔn ni jɔn de don dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ne ka sɛbɛnfuraw lajɛ min ye forobasow ye ministère tun bɛ dɔw kɔnɔ a ka bolofara tun bɛ dɔw kɔnɔ Bokar Tarawele nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana de tɔgɔ la nka ni k'o so k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔngɔnicinin k'o fɔ a la Bokar Tarawele k'a kɛra ka da kun jumɛn na ko n'a bɛ kɛ Bokar Tarawele o tuma ko ɲɛfɔli cogo bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko min ye transition ɲɛmaw ye u ye kiiri kɔni u y'a dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ni k'a bolo da maa minnu tɔgɔ bɛ a ko la maa minnu ye so ninnu san so ninnu sara ni hakilina minnu ye a kɛra sariya kɔnɔ wa Bokar Tarawele a ma kɛ sariya kɔnɔ wa Bokar Tarawele o tuma sigikɛn bɛ k'o jaabi maa kɔnɔ malidenw bolo malidenw kamana guwanen don a ma fɛn gɔni don Bokar Tarawele hali bi mun de bɛ yen transition sigi fura dama kana bila bi la ni kuma tɛ ka fɔ a ko la min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ n'o ye Dugu Fana Keita ye a ko nin fana ko bɛna bila ten wa sabu Mali enquête n'a dayɛlɛ la a tɛ datugu an ma deli ka si datugu an ma si datugulen Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye so sannaw ye Bokar n'i ye jateminɛ kɛ jamana jurabaw dɔn nafolotigibaw dɔn min ye setigibaw dɔn nka k'a caman fana bɛ yen min ye foroba baarakɛla caman bɛ yen olu de fana b'u kɔfɛ ka taa bila politisiyɛn jolenbaw la Bokar Tarawele maa minnu ye jamana wari ka buruja Bokar Tarawele n'u yɛrɛ tɛna se ka ye kɛnɛkisɛ jɛ kan u bɛ commerçant wele ni k'olu kɛ fasadi ye k'olu ka san ka sɔrɔ commerçant yɛrɛ tɛ dɛ caman tɔgɔ bɛ a ko la u tɛ dɛ
sotigi yɛrɛ yɛrɛ bɛ kɔfɛ o de bɛ wele nanzarakan na ko prête-nom a filɛ dɛ les prête-nom a filɛ k'a to a d'i ma k'a sɔrɔ i ta tɛ dɛgɛ susu kolonkala bon Tarawele dugu fana Keyita ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛli mun dayɛlɛ la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ bâtiment public fɛn fɛn feerela Bɔkari Tarawele k'a yirala k'a fɔ k'a si ma feere sariya kan n'o don sugu bulon bɛ wuli kɛ contrat de vente Bɔkari Tarawele k'i bɛ jateminɛ kɛ ni bâtiment public bɛ feere Bɔkari Tarawele contrat de vente o de bɛ kɛ jamana tɔgɔ la Bɔkari Tarawele ko sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛra contrat de vente kelen a t'a si la o n'a ma kɛ marché gré à gré o y'o tɔgɔ maamu sisan ko fɛn marché de libre entente Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye contrat de vente ye o ntanya bɛɛ Bɔkari Tarawele a feerela maa minnu ma a kan ka feere olu ma wa bâtiment minnu feerela bâtiment kan ka feere wa Bɔkari Tarawele jamana ale mago bɛ a nafolo la ka mun de kɛ n'a ye a yirala k'a fɔ k'u bɛ feere don mun na o tuma k'a nafolo mago kisɛ kelen tun tɛ jamana ye ne ko ni bâtiment public ninnu o fɔ yɛrɛ la jɔnni ka régime kɔrɔ dɛ Elhaji Ibrahim Boubacar e kun tɛ yan tileganfɛ ko de don n'i y'i ɲininka i bɛ jaabi de di yan ne bɛ o ye ɲininkali wɛrɛ kana kuma dun da o man di ye i kun bɛ yan bɛɛ kɛra i ɲɛna wa i b'a bɛɛ kalama n t'a kalama dɛ ma dɔrɔmɛ dɔn a la n t'a ɲɛ dɔn o tuma ne ye n da nɔrɔ de e ma dɔrɔmɛ dun ne ye n da nɔrɔ kɔ i bɛ min kalama ne kelen b'o de kalama maa si ma dɔrɔmɛ dun a la yasi ka dɔrɔmɛ dun na kalama i bɛ maliyɛn dɔn u b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ ko dɔ d'i ma nin ma wula n t'a kalama a ma dɔrɔmɛ i bɛna hakili jigin fɛn dɔ la i ma dɔrɔmɛ dun o tuma ne ye dɔrɔmɛ dun e kun y'i da de yan n tɛ n da ma kun dɛ i ka baara k'i ka dɔrɔmɛ to yen Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye dugu fana Keyita ye a ko min ye ministère de l'habitat ye Bɔkari Tarawele ko maa caman bɛ yen maa minnu tun ye ɲɛmaaw ye k'u caman bɛna taa kaso la dɛ i bɛna Bɔkari Keyita tile la ayiwa n'a sɔrɔla Bamakɔ kura falen don u tɛ kɛyɔrɔba labɛn kasobon VIP o cellule bɛ yen maa ba tan bɛ k'u ye Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sow ye k'a yuruku ko maa dɔw kɔni kɛra banna ye dɔw kɛra milliardaire ye ala ni yuruku ŋanamu sira Bɔkari Tarawele dugu fana ko a ko nkalon b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa transition ɲɛmaa u ye enquête mun dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali mun dayɛlɛ Bɔkari Tarawele kan kɔrɔtɔlen don joona maa minnu tɔgɔ bɛ a ko la Mali jurabaw Mali opérateur économique belebelebaw fɛn fɛn tɔgɔ b'a la ko nin ma ɲi ka dogo ko ye k'a bɛɛ fɔ an ye k'a daminɛ bâtiment numéro 1 fo bâtiment numéro 22 k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ an ye a numéro télé yɛrɛ don Bafa ni Kilicɛ Mali kura Mali bɛ jɔ dɛ ayiwa wa politicien ni y'aw ka furu sisi dɔrɔn nin bɛ kɛ waati min na olu de tun bɛ fanga na jɔlɔ ni sama-samali fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ de filɛ nin ye o an k'an teliya k'a ko man nugu ka élection kɛ yan'an bɛɛ bɛ taa kaso la kaso bɛna fa sisan wa caman bɛ taa café min kaso b'a la est-ce que foyi t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani na dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don dugu fana Keyita ka fara sirani mɔɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabatɛ o fɛn min bɛ se ka maaninfin kunu kan'a sɔrɔ k'a nɛn da i la k'i nɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matin Christelle Kone nin ye a ka fasiri ye a ko an ka taa Bank of Africa o kɔnɔna na dɛ min alamisa tɛmɛlen ye baarakɛlaw olu fara bɛ ɲɔgɔn ka tɔnba min kɔnɔ n'a bɛ wele ko syndicat ko u ka ŋɛniɲɛ dusumakasa ni ka u jira wa bawo u y'a jira k'a fɔ ko bin bɛ ɲini ka kɛ u kan u ka hakɛ dɔ bɛ yen u n dara k'i bɛ ni ka bɔ u bolo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Bank of Africa ye a bolofara groupe belebele de don min bolofara a cari bɛ farafin jamana caman kɔnɔ i n'a fɔ Senegali Côte d'Ivoire Niger Burkina fo ka taa se Togo ma faso Maliba yɛrɛ bɛ a la wa n'i y'a ta k'a lajɛ alamisa tɛmɛlen min ye nin ɲɔgɔn ye n'o y'a kɛ banki da la dɛ ko o waatinin kelen na n ye dugu minnu kofɔ sisan o kɔni olu maaw fana bɔla ni k'u ka dusumakasa ni ka o jira a kun yɛrɛ dun ye mun ye min ye nafolo min n'a bɛ juru don banki baarakɛlaw la o banki baarakɛla ninnu ni u ye juru ta banki fɛ u y'a dɔn a bɛ tila ka yɛlɛma juru saratɔ la ni ka kɛ prime ye ka fara u sara kan wa min ye directeur kura min n'o n'a mɛn sisan dɛ n'o bɛ groupe yɛrɛ ɲɛmaaya la n'o ye Bank of Africa groupe ba in ye o ɲɛmaa kura min nana o de kɔni ko makama ani daraja min n'o tun bɛ banki baarakɛlaw ye dɛ nin siratigɛ fɛ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɔ k'a bɛɛ lajɛlen dabila min ye banki baarakɛlaw ka lafasalitɔn jɛkulu secrétaire général ye n'o ye
ye Dawuda So ye Dawuda So ko min ye nin taabolo ye ko kabi olugu bɛɛ k'u ma deli ka nin ɲɔgɔnko ye nin hɛrɛ ni nin makama n'o ye nin prime ninnu ye a bɛ di u ma u y'a ɲini u ka kɛlɛw senfɛ k'a sɔrɔ k'a bɛ ɲini ka san 30 bɔ wa ko n'a fɔrɔla nin taabolo ninnu nin prime in ka ta ni ka di olu ma ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ u bɛ dɛmɛ u ka baara la a bɛ kɛ sababu ye u ka galabutigiya baara kɔnɔna na wa min ye filameriw ni taabolo ni yurugu siraw ye ka se ka olu majɛnya ka bɔ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye client minnu bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ olu ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka services la taabolo ninnu ɲɛsin bɛ nin ma nka min ye Dawuda So ye Dawuda ko n'o ye fulakɛ ye ko min ye banki groupe in ɲɛmaakura ye dɛ k'a ka nin taabolo k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka futinɛ ni ka wuli banki bolofaraw kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka fanfɛla n'o ye faso Maliba kɔnɔna ye o baarakɛdenw kɔni n'o ye banki baarakɛlaw ye BOA maaw olu y'a jira k'a fɔ olu tɛna sigi k'u ka hakɛ ni ka a ɲinilen kɔ k'a sɔrɔ ka a daraki ka b'u bolo ni ka taa n'a ye k'u tɛ fɛn fɔ ko nin taabolo min filɛ nin ko taabolo ɲuman tɛ ni banki baarakɛlaw salayala banki bɛ sɔrɔ minnu kɛ kalo kɔnɔna na wali san kɔnɔna na e ko k'a tɛna belebeleba bɔ o la wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ banki ɲɛma in min kɛla sababu ye ka sen da baarakɛlaw ka hakɛ kan ko a nana faso Maliba kɔnɔna na yan ka na munumunu salo kɛ ko ɲinan ye o san 7 ye o san 7 tɛmɛlen kɔ ni hakililaw de n'an bɛ don a kunkolo la min bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ banki ka sɔrɔda bolo la bawo baarakɛlaw n'olu salayala laɲiniw ye fɛn minnu ye n'o de ye banki ka se ka nafolo jago ka tɔnɔ ni jagokun caman sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko caman ba ni belebeleba de bɛ bɔ a la ko wa ko ni hakilina in a ka a bila joona bawo min ye banki baarakɛlaw ye u ka baara kɛtɔla makama min n'o bɛ o sɔrɔ n'o de ye juru talen kɔ k'a yɛlɛma ni k'a yɛlɛma k'a kɛ prime ye to min ye k'a fɔ ko hakɛ dɔ bɛ ɲini a kan nafolo jagotɔla o min bɛ kɛ maa wɛrɛ gansanw yɔrɔ dɛ o tɛ kɛ banki baarakɛlaw yɔrɔ nka n'i ye ɲɛmaakura in ka taabolo lajɛ min ye banki baarakɛlaw ye i bɛ juru ta cogo min na dɛ maa wɛrɛ mana juru ta o bɛ to dɛntɛrɛ min fara a kan k'o fana ka ta ka ɲɛsin personnel ma olu de ban bɛ o ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Christelle Kone a ka fatiri dun Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bonabate Naamu ne ko bala cogo bɛ Bɔkɔ Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona le témoin ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Babaliba ale ye Banque Solidarité ale ɲɛmaakɔrɔ ye BMS min ye BMS ye Bɔkɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko Babaliba BMS ale ɲɛmaakɔrɔ don bari a kuma bɛ bi sɔgɔmaden na a kuma bɛ fɛn minnu kan ko ni dugubilankalon taara ka da i la Bɔkɔ Tarawele n'i y'i sigi k'i da de a na kɛ n'i sɔmɛ ko la a ko ale tɛna man kun dɛ sabu kuma min tɛmɛ k'ale sɛgɛrɛ nin waati labanw na Bɔkɔ Tarawele a bɛ bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye a sen t'a la bi a sen t'a la sini ale tigɛmɛ kan ka da yɛrɛ la k'a yɛrɛ k'a fɔ ale tɛ don janfala maa fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye fanga kɔrɔ min binna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga Bɔkɔ Tarawele min kɔni fanga binnen kana bila bi la diɲɛ ma don o don fanga in kɔni a bɛ fɔri dɔɔni waleya ni waleya minnu kɛra kɔnɔna la Bɔkɔ Tarawele min ye waleya caman bɛ yen k'olu kɛcogo ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko transition ɲɛmaw u kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ fana ta ni ka dossier dɔ sɛgɛrɛ dossier min Bɔkɔ Tarawele n'a tun datugura u y'a dayɛlɛ kura ye n'o ye armement sanni ye ministère de la défense Bɔkɔ Tarawele min ye hali bi bɛ ko min na o ma ban sɛbɛnnikɛla ko min ye nin dossier n'o ye dossier paramoti ye Bɔkɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ minɛn dɔw de sanna minɛn minnu sanna ko a sancogo ma ɲa Bɔkɔ Tarawele ko k'a dossier dayɛlɛ kura ye maa minnu da tun b'a ko la Bɔkɔ Tarawele ko k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɛfɔli kɛ dɔ bɛ bamalidenya la nin sen kana sigi Bɔkɔ Tarawele ne ko Babaliba yɛrɛ bɛ min fɔlɔ de a bɛ yan n ma sɔrɔ ka yɔrɔ dɔn ayiwa an ka taa min sɛbɛnnen bɛ ɲɛkɔrɔ n bɛ n da don o la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkɔ Tarawele Babaliba ko a man di ale ye ale ka kuma nin dossier in kan Bɔkɔ Tarawele nka min ye dossier in ye a bɛ ka kundama dɔ sɔrɔ a ko jamana ɲɛmaaw de bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn min ye maa damadɔ tɔgɔ b'a kɔnɔ ale ni maa saba wɛrɛ Bɔkɔ Tarawele o kuma ko mandat d'arrêt o dalen b'olu kan o mana kɛ diɲɛ dugukolo kan ko k'u wele ka na jamana kɔnɔ u ka ɲininka
manda dare o bɛ da maa kan bɔgɔ tɔrɔ de maa min ye tiɲɛni kɛ maa min ye gasi kɛ bɔgɔ tɔrɔ de o kuma k'ale jabajɛlen don ale b'a dɔn k'a fɔ nin dossier in na ale de tun ye BMS ale ɲɛmaa ye a waati nka k'ale b'i kale ani ala cɛla bɔgɔ tɔrɔ de nin dossier in bɛ dilan waati mun na min ye fangakɔrɔ binnen fɛ bɔgɔ tɔrɔ de ko fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ o kuma wari tun dalen bɛ ale de ka banque kɔnɔ n'o ye BMS ye bɔgɔ tɔrɔ de ko maa ma n'i jɔ ko a ka di ye k'i bɛna wari bɔ ko ye o kuma ko wari bɔra min ye armement minɛnw sanni ko bɔgɔ tɔrɔ de k'a bɛɛ bɔra a lakika yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛn b'a bɛɛ la maa minnu da kan ka don a la maa minnu ka tiganɔbila kan ka kɛ bɔgɔ tɔrɔ de ye jɛrɛjɛkulu minnu sen bɛ a la bɔgɔ tɔrɔ de ko nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ko ni wari bɛ banque kɔnɔ bɔgɔ de kitini jɔ banque la o kuma k'i bɛ nin poche fɛ ka taa n'i yɛrɛ ye ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu k'a kan bɛ a la wari bilali ka nɔgɔn n'a tali ye a ko janko jamana ka wari a ko ale de y'a ɲɛmaa ye bɔgɔ tɔrɔ de bolo ma funu a bɛ d'a tigi kan na a ko ale bɛ min fɔ nin ko in na bɔgɔ tɔrɔ de min kɔni ye masakɛkɔrɔ yɛrɛ tile i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw nun donna u y'a lajɛ ni k'a tɛntɛn bɔgɔ tɔrɔ de ka tɛmɛ ale kɛrɛfɛ sabu u y'a ye k'a fɔ ale ka baara kɛcogo la bɔgɔ tɔrɔ de a sen tɛ fɛn na a nɔ tɛ fɛn na bɔgɔ tɔrɔ de dɔrɔmɛ kelen misigara jarati o ka bila a da kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko kuma min kɛra k'o fɔ k'o ban min ye baara min kɛra k'o ban bɔgɔ tɔrɔ de ko mun na ko segin bɛ ko ka tuguni dɛ o kuma ko wɛrɛ ɲini bɛ yen ko wɛrɛ ɲini mun bɛ yen bɔgɔ tɔrɔ de k'ale tɛna sigi k'a dagi ale n'a fɔ malidenw ye ko nin ye nkalon kɛnɛ kan da ye nin ye cuwa tiɲɛ ye nin ye namara ye ni k'a ɲɛsin ale babaliba ma o kuma k'ale fulakɛ k'ale ka danbe ale ka hɔrɔnya ale ye waati min kɛ banque baara la jamana ka nafolo ko ka haramuya ale d'a ma k'a ni ala cɛla kɔni n'a kɛla ten kɔni a ye filaya jugu kɛ k'ale ni dan o ye bɔgɔ tɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye fangakɔrɔ ye ale ye weleli ko caman kɛ bɔgɔ tɔrɔ de ni ka taa pôle économie la commune 3 tribunal bɔgɔ tɔrɔ de min ye dossier in dayɛlɛlen kabini waati ni ka taa lamɛn a kelen tɛ sabu ale ka lamɛnni k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ bɔgɔ de o tɛ ŋanamu ye dɛ o de ye wari tun bɛ e ka danganiya kɔnɔ baara in a kɛra kɛcogo jumɛn na i bɛ min dɔn i k'o ɲɛfɔ an ye k'ale welela n'o hakilinaw de ye bɔgɔ tɔrɔ de k'a welela kɛnɛ o kɛnɛ kan a taara a jabajɛlen a taara ɲɛfɔli kɛ o kuma gasi ma k'ale la bɔgɔ tɔrɔ de maa ma dimi ale kɔrɔ ale nɔ ma minɛ ko la bɔgɔ tɔrɔ de o kow bɛɛ kuncɛlen k'o ban bi tuguni ka na o kuma k'o wuli tuguni ko kuma in bɛ ka wuli mun de kama babaliba k'a mangoya malidenw ye wa babaliba ko k'a ban mali yɛrɛ de kɔnɔ pewu wa walima mun de bɛ babaliba ko yɛrɛ la sa ko ka ɲɛfɔ maa ye ko nɔ tɛ ko paramɔdi ko wari ko kuma kɔni k'o tɛ bilen dɛ ayiwa kan tɛmɛn'o kan ka ban sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ tɔrɔ de min ye ko ye i b'a ye k'a fɔ k'a kɛcogo ma ɲa mandat d'arrêt bɛ taa fɔ waati o waati bɔgɔ tɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu welela bɔgɔ tɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko kuma kɛra maa dɔw de fɛ fɔlɔ kuma ma k'ale fɛ bɔgɔ tɔrɔ de ni ka sin ka bali ale yɛrɛ ɲɛ b'a la communiqué bɛ ka fɔ réseau kan a bɛ ka fɔ jabaranin na bɔgɔ tɔrɔ k'ale yɛrɛ ko nin ye mun ye a bara taa Buwa Jabate yɛrɛfɔ dɔ ka yɛrɛ ɲɛfɔ dɔw bɛ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ donc achat des équipements militaires i y'i fara t'a fɛ a b'i la kaso la don a b'a teliya ayi dɛ ayiwa n'i sigi fana k'i man kun a bɛ to min bɛ ka fɔ dabi ko la dɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ dɔ y'a yɛrɛ lajɛya o tile fila u sina k'o minɛ k'o don ko fincogo ye kelen kelen manamana cogo tɛ kelen ye dɛ a bara ka fanga di kun b'o la ka tɛmɛ ale kan dɛ n ko Bɔgɔdi ko fincogo ye kelen ye manamana cogo tɛ kelen ye ko da ko ma a bɛ ko la sa tuma dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye babaliba ye Bɔgɔ tɔrɔ de a jabajɛlen don a b'a dɔn k'a fɔ nin wari a taara tasira fɛ ale kɔni ka niveau la k'ale to BMS kunna wari bɔra minɛn sanni ko la Bɔgɔ n'o ye dossier paramɔdi ye Bɔgɔ tɔrɔ de ko kelen tɛ min ye majɛ kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bɔgɔ tɔrɔ de k'u bɛɛ lajɛlen bɛ balo la Mali kɔnɔna la u y'a kɛ danganiya min kɔnɔ u b'o dɔn Bɔgɔ tɔrɔ de ko maa m'ale ɲɛda lajɛ maa m'ale ka jɔyɔrɔ lajɛ a kɛra lakika min kɔnɔna la dɛ o tuma ko lakika kelen o tuma ko jamana sariya tɛ kelen wa sariya bɛ sariya contredit wa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati o waati u ka taa sɛgɛsɛgɛ u ka taa lajɛ baara minnu kɛra Bɔgɔ tɔrɔ sɛgɛsɛgɛli minnu tɛmɛna waati tɛmɛn'u la Bɔgɔ tɔrɔ o tuma k'ale bɛ min fɔ o tuma malikura ko la ko jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana a bɛ jɔ tiɲɛ de kan Bɔgɔ tɔrɔ ko maa kana to fili kɔnɔna la an kana tɔgɔ tiɲɛ namara Bɔgɔ tɔrɔ an kana ko maa mun Bɔgɔ tɔrɔ min tɛ min ye babaliba kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira malidenw na a jabajɛlen don bi a jabajɛlen don sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ maa min yɛrɛ y'a sɛbɛn témoin kɔnɔ o de ye n'o ye babaliba ye kunnafoni filɛ nin ye Buwa Jabate naamu an bonya n ye bonya minɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a fɔ ko le rassemblement
kara yala blana kamrota mboyati kile ko ne wari dungo aisha te siki kuma military mbesira kuma nye akuma manoko de ne de jamine do kuma nye ay ka ko mi bole yo aywa subhanallah ne ko ne mugo yake yere laje ya kola iko be sama kaso mala kana kile ka ne no Baja wata ni yenta to ni semaine bobo semaine no ka mako le rassemblement Mamadou est Dagno officier de l'ordre national ni aka fasiri mi ye wuli ka joye e ko amakuma kanyeshi anga dad mun fo so ya gwale ko mawa ni ya taka laje ko sa dai na mi ye wuli ka joye o tala kanyeshi anga dad mun fo so ko ma avec le damadobo mi ye conseil des ministres extraordinaire o ka sega sigi ka nyema ya taka di colonel Assimi Goïta ma wa mi ale mi ye président la transition ye wa jamana kuntigiya fana ta me ka dama no chef de l'état yayi ni korofo ilaje a kungu de dore gangoyi mama nommé texte kurama voté wa kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye date mun fɔ sɔgɔ b'a la ka yakuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sukaro ko ye ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko ma ani an ka commerce ko ma n'o ye Mohamed Mahmoud ye n'i y'a ka taabolo lajɛ a yɛrɛ bɔla ni k'a yɛrɛ lajɛya an ka jabaranin ORTM sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ o ni min ye commission des prix ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kuma o kuma senfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu a ye hakilinajigi kɛ o hakilinajigi bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO coronavirus ko kana fara CEDEAO ka bamanciya wale ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye transition kɔnɔna na o kun jɛna min ye CFA miliyari 14 ye k'o ta ni k'o don date mun fɔ sɔngɔ o bɛ se ka to a nɔ na cogo min na n'a bɛ wele nanzarakan ko ka prix ko ka stabiliser wa n'i ye o 14 miliyari in ta k'a lajɛ CFA la o subvention ko a tɛ ɲini ka kɛ wasa ye koyi bawo n'i y'a lajɛ a kun fɔla k'a fɔ ko min ye commerçant minnu ni danaya dala olu kan k'olu kana o ka bɔ ni sukaro ninnu ye jamana kɔ kan bawo a ye sukaro de ta a tɔgɔ ma olu yamaruya kun di b'u ma ka bɔ ni sukaro ye jamana kɔ kan ka don ni a ye o senfɛ i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ jɛ a ka taxi dɔw kɔ wa n'i ye o arrêté ninnu fana lajɛ o ye arrêté numéro 2022 0885 ministère de l'industrie du commerce min n'a taara avril kalo tile 6 dɔ san 2022 wa n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ date minnu fɔ prix ko a b'o de maana wa n'i y'a lajɛ kokura a fɔra ko ni sukaro ko n'a sɔgɔ gɛlɛyala cogo o cogo jamana seleke 4 kɔnɔna na ko min ye 120 ye dɛ kilo kelen k'a man ka tɛmɛ o kan kilo kelen 120 o de kun fɔla 600 francs CFA fara a kan awɔ dɔw yɛrɛ tɛ na ni CFA tɛ hali ni ko fara a kan e tɛ maliyɛn dɔn a bɛna faamu ka taa cogoya wɛrɛ la 600 francs CFA ni fila b'i bolo ministre ko o de kun fɔra wa bɛnkan kun kɛra o ye wa nafolomugu min n'o bɔra Wagande kɔnɔ o ye 14 miliyari ye ka don ko da fɛ wa min ye kalo kelen ani dɔɔnin ye ko a kun kan ka kɛ sabu ye ko o sukaro de bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye bɛɛ lajɛlen k'a dun ka nimisiwasa kɛ k'a sɔrɔ sukaro sɔngɔ a ma yɛlɛ ko nka k'u kɛ mɛ ka ko dɔ jateminɛ kɔsa in na min ye faso yɛrɛ cakɛla maajugu dɔw ye ka taa fara commerçant danajugu dɔw kan olu de kɔni don bɛ jɛnna dibidibi wale ka se ka nin janfa jugu ni k'a kɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kɔ État bɛ min État bɛ sunɔgɔ la État ko min ye nin 14 miliyari in ye dɛ a nafolo ko a sukaro bɛɛ ma se ka ladon koyi a sukaro ma se ka ladon cogo min na dɛ ko kalo kelen k'a ni dɔɔnin o de to la waasa fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛla la yan ko wa n'a ma ye k'a ko kɛlɛ tan danaya dala minnu kan n'o opérateur économique ye commerçant ninnu k'a bɛ bɔsi ka b'u bolo k'a di danaya mɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛ na n'a ye wa ko n'o ma se ka bɔli kɛ kalo kelen wɛrɛ bɛ fara a kan ka na ni sukaro ye waasa min y'an ka sugubulonw ye sugu ninnu ka se ka yakubaya sukaro ko la maaninfinw ka se ka sukaro sɔrɔ da nɔgɔman na nin kun ye kɔrɔfɔ ye wa ko nin hakilina min talen filɛ nin ye kunun o don ko conseil des ministres extraordinaire la min ɲɛmaya tun bɛ colonel Assimi Goïta bolo a y'a ɲini docteur Sogɛli Kokala Mayiga n'a ka ministre fɛ min ye brigade de surveillance ye dɔ ka fara o jama kan butigitigi walima commerçant e de minɛna k'a fɔ i b'a la ka sukaro feere 120 sanfɛla la i ka minɛ k'i kɔsɛbɛ conseil des ministres extraordinaire tɛmɛnen kɔfɛ an kan ka sukaro san butiginin kɔnɔ joli sisan 120 hali sisan n'an bɔra sisan studio kɔnɔ n'an taara butiginin na n'an y'a sɔrɔ 120 sanfɛ i bɛ ɲɛfɔli kɛ ko numéro vert bila an bɛ maaw ka bolo awɔ Mali